Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 menerangkan tentang how to solve game problem using simplex method. First, I want to explain about classification of game. All games are classified into pure strategy game and mixed strategy game. To solve pure strategy game, we use set point method. To solve mixed strategy game, we use analytical method, graphical method, dominance rule, simplex method. Next, when we need to use the simplex method, when the game problem has no set point, and second, pair of matrix is m divided by n is m divided by n rectangular game when either m or n or both are greater than or equal to 3. The simplex method. The simplex method is an approach to solving linear programming model using select variable, tableaus, and pivot variable as a mean to finding the optimal solution of an optimization problem. Simplex method is suitable for solving linear programming problem with a larger number of variables. To solve a linear programming model using the simplex method, the following steps are necessary. First, convert the linear programming to standard form. A linear programming in which all the variables are non-negative and all the constraints are equality is said to be in standard form. The standard form is attained by adding select variable to less than or equal to constraint and by subtracting surplus variable from greater than or equal to constraint. To setting up the tableau, a simplex tableau is used to perform row operation on the linear programming model as well as to check a solution for optimality. 3. Optimality condition. Determine whether the current tableau is optimal by checking the coefficient of objective function row or Z row. Coefficient must less than or equal to 0 for minimization problem, or coefficient must greater than or equal to 0 for maximization problem. If the tableau is not optimal, the next step is to identify the pivot variable or interim variable. Select the most positive coefficient from row Z for min problem and most negative coefficient from row Z for max problem. Then, if the tableau is not optimal, we proceed to feasibility condition, where feasibility condition is to select a leaving variable by using a ratio test, where leaving variable is basic variable associated with smallest non-negative ratio with strictly positive denominator. And 5, we use Gauss-Jordan row operation to calculate the value. Seterusnya kita akan melihat example. Example 1, dia bagi payoff tableau atau payoff matrix untuk player A dan juga player B. Jadi langkah yang kita perlu buat adalah kita mesti cari shadow point bagi matrix tersebut. Jadi untuk cari shadow point, kita mesti tentukan nilai maksimin dan juga minimax. Untuk nilai maksimin dan juga minimax, nilai tersebut tidak sama, maka dia tiada shadow point. Jadi kita akan selesaikan payoff matrix ini menggunakan simplex method. Jadi sebelum selesai kepada simplex method, saya menggunakan the fundamental theorem of game theory, di mana dia menyatakan nilai maksimin adalah minimum of game value dan nilai minimax adalah maximum of game value. Jadi untuk melihat kepada payoff matrix ini, kita akan gunakan untuk general case. From the table, value of game lies between -1 and 1. Jadi kita menggunakan general case di mana kita akan tambah constant pada matrix tersebut. Jadi untuk mendapatkan constant, nilai constant adalah 1 tambah dengan minimum value of game. Tadi minimum value kita adalah -1, jadi 1 tolak dengan -1 sama dengan 2. Jadi nilai K kita sama dengan 2. Jadi kita akan tambah 2 kepada semua nilai dalam matrik tersebut. Jadi kita akan dapat matrik yang constant K atau nilai K kita akan tambah apabila soalan kita atau payoff matrik terdapat nilai negatif. Jika payoff matrik kita
dah dalam nilai positif, dah semua nilai dalam positif, kita tak perlu tambah nilai K. Kita boleh teruskan untuk pengiraan seterusnya. Jadi seterusnya saya akan let X1, X2, X3 and Y1, Y2, Y3 to be probability for player A dan juga player B. Jadi seterusnya kita akan pilih mana-mana player untuk kita cari nilai bagi probability. Jadi untuk soalan ini saya pilih player B untuk cari nilai probability iaitu Y1, Y2 dan juga Y3. Jadi berdasarkan the fundamental theorem of game theory, untuk player B kita akan minimizekan game value. Jadi hasil tambah untuk kolom value of player B ni dia mesti lebih kecil nilai-nilai game bagi setiap probability of player B ni mesti lebih kecil atau sama dengan nilai game lah, sebab kita nak minimizekan value dia tu. Jadi ini masih lagi bukan dalam bentuk general form of linear programming, sebab general form of linear programming adalah di mana jika simbol inequality lebih kecil atau sama dengan, kita mesti lihat kepada case maximize. Jadi kita mesti tukar bentuk ni kepada LP problem. Jadi berdasarkan the fundamental theorem of game theory ni juga, untuk tukar kepada LP problem kita mesti bahagikan constraint ni dengan V0 atau nilai game value. Kita akan bahagikan semua constraint ni dengan V0 atau value of game. Seterusnya kita akan letkan nilai Y1 kecil bahagi dengan Y0 sama dengan Y besar. Kita akan letkan dia dalam bentuk ni. Kemudian untuk nilai daripada minimize kepada maximize, kita mesti bahagikan satu tu dengan V0. Jadi untuk tukar minimize kepada maximize, kita mesti satu tu bahagi dengan V0. Jadi Y1 besar, Y2 besar dan juga Y3 besar sama dengan nilai Z. Jadi kita akan salin balik nilai tersebut dalam bentuk ni. Apabila dia dah dalam bentuk ni, ini adalah general form of linear programming. Jadi bila kita dah ada general form of linear programming, kita boleh selesaikan menggunakan simplex method. Jadi langkah pertama yang kita kena buat adalah convert the LP problem to standard form. Jadi untuk nak convert dia adalah constraint ni, apabila simbol dia less than or equal, kita mesti tambah select variable. Jadi select variable di sini adalah Y4, Y5 dan juga Y6. Apabila kita dah tukar kepada standard form, kita mesti membina jadual. Jadi ini adalah initial tableau yang saya bina. Kemudian apabila kita dah ada jadual, kita mesti check optimality condition. Jadi untuk check optimality condition, kita mesti lihat kepada nilai objective function atau ni Z, row Z. Jadi di sini untuk case maximize, kita untuk nak tentukan maximize problem, kita mesti lihat semua coefficient dalam row Z tu mesti greater than or equal to 0, mesti lebih besar atau sama dengan kosong. Jadi sekarang ni kita ada nilai yang lebih kecil daripada kosong, maka nilai dia sama sekarang ni. Jadi kita akan pilihlah yang mana-mana pun boleh. Jadi saya akan pilih untuk Y3 sebagai interim variable. Dan apabila dah ada interim variable, saya akan tentukan feasibility condition. Feasibility condition ditentukan dengan nilai bagi right hand side ini bahagi dengan interim variable, kita akan dapat living variable. Living variable adalah nilai living variable sama dengan
3. Jadi kita akan tukarkan 3 menjadi 1 dan nilai yang selain daripada 3 dalam kolom ini akan jadi kosong. Jadi untuk tukarkan nilai 3 ni kita akan menggunakan kaedah Gauss-Jordan elimination untuk dapatkan value dia. Jadi untuk ni saya menggunakan Gauss-Jordan elimination, tukarkan dia menjadi 0, 0, 1 dan juga 0. Untuk living variable sahaja satu selain nilai tersebut jadi kosong. Kemudian apabila kita dah ada nilai baharu, kita akan cek pula optimality condition. Dan kemudian kita jika jadual tersebut tidak optimal lagi, kita akan tentukan juga flexibility condition dan juga kita akan buat Gauss-Jordan elimination sehingga kita mendapat optimal tableau. Jadi saya ulangkan langkah-langkah tersebut sehingga mendapat optimal tableau. Jadi ini adalah optimal tableau yang memuaskan semua nilai bagi row Z atau objective function mesti lebih besar atau sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat optimal tableau bagi maximize problem. Jadi apabila kita dah dapat optimal tableau, kita akan cari balik nilai bagi Y kita, nilai bagi probability of player B iaitu Y kecil. Jadi untuk nilai Y1 kita sama dengan 1 bahagi 1/8, Y2 sama dengan 1/4 dan Y3 sama dengan 1/8. Jadi nilai Z atau nilai Z kita atau game value sama dengan 1/2. Jadi tadi Z kita adalah sama dengan 1/V0. Jadi V0 kita sama dengan 2. Seterusnya kita akan tengok balik player B problem is to find Y kecil iaitu Y kecil, kemudian kita ambil balik yang ni, kita tukar. Jadi kita akan cari Y kecil untuk nilai player B. Daripada yang kita let tadi, kita akan cari nilai Y kecil. Jadi the value of the original game is V. Jadi V untuk nak cari value of original game ni sama dengan V. Jadi V0 kita akan tolak dengan nilai constant, nilai K tadi. Jadi V0 kita tadi sama dengan 2 dan nilai K kita sama dengan 2. Maksudnya the value of the original game is 0. The player A strategy dual linear programming problem of the player B strategy. The solution of the dual problem found in the value of the select variable. Jadi untuk cari strategi untuk player B, kita boleh melihat kepada optimal tableau yang player B punya. Untuk nak cari strategi untuk player A, kita boleh lihat kepada optimal tableau of player B punya, sebab strategi of player A dan juga player B adalah dual linear programming problem. Jadi nilai bagi player A adalah nilai bagi select variable. Jadi select variables adalah Y4, Y5 dan juga Y6. Jadi Y4 sama dengan X1, Y5 sama dengan X2 dan Y6 sama dengan X3. Jadi kita akan carikan X1, X2, X3 sama seperti kita cari Y1, Y2 dan Y3. Kita akan dapatkan nilai strategi bagi player A. Jadi, hence optimal strategi for player A sama dengan 1/4, 1/2 dan juga 1/4. Dan strategi optimal strategi for player B sama dengan 1/4, 1/2, 1/4. Jadi, value of game sama dengan kosong. Jadi, the game is fair kerana value of game adalah kosong. Seterusnya saya akan menerangkan tentang example yang seterusnya. Okay. Company A and Company B are the importer of the same product, which are building block toys set in Colombia.
their differences are given in the following payoff matrix. Find the optimal strategy for company B and the value of the game for both company. Okay, kalau kita tengok kepada soalan ini, payoff matrix yang disediakan ini adalah yang diberikan. Jadinya kita akan cari optimal strategi untuk soalan ini, optimal strategi for company B sahaja. So soalan nak company B sahaja dan dia punya nilai value of the game for both company. Okay, mari kita tengok macam mana dia punya solution. Okay, yang pertama adalah kita kena cari minimum ataupun maksimum dan juga minimum bagi payoff matrix tadi tu. Okay, yang pertama adalah minimum kat sini kita boleh keluarkan dia bagaimana dengan kita tengok kepada row dekat yang ini, yang pertama ini, row yang pertama ini kita tengok mana yang paling minimum nilai dia. Mana yang paling minimum nilai dia. So, kalau kita tengok kat row pertama dia adalah negatif 5 lah. So, kat sini row yang pertama adalah negatif 5. Dan kemudian kita untuk yang row yang seterusnya macam biasa juga dia punya strategi, dia punya kaedah dia sama. So, row yang kedua adalah negatif 8 dan row yang ketiga adalah negatif 3. Okey. Yang seterusnya adalah seterusnya apabila kita dah cari minimum, seterusnya kita akan cari maksimum. Yang maksimum lah. So untuk nak carikan maksimum, kita tengok kepada kolom yang pertama. Okey, ini adalah kolom yang pertama Kolom yang pertama. Okey. Kolom yang pertama. Sebelum tu saya nak ulang balik. Okey, kolom yang pertama yang ini. Yang ini kolom yang pertama. Kemudian kita tengok mana yang paling maksimum, nilai dia yang paling maksimum. So kalau kita tengok kat sini adalah nombor 4. Jadinya row yang kolom yang pertama dia adalah 4. So kita berikutannya adalah juga sama. Kolom yang kedua adalah 5 dan kolom yang ketiga adalah 8. Okey, seterusnya kita perlu cari maximin. Maximin ni macam mana kita nak cari? Kita lihat perkataan maximin ni. Maximin I tertinggal. Okey, maximin ni kita cari dulu min belakang dia ni. Kita cari dulu min belakang dia ni. Baru kita cari maksimum dia. Okey. Contohnya, kalau kita tengok dekat nilai minimum ni. Kan, nilai minimum ni. Yang paling maksimum. Cari dia, kita dah jumpa minimum. So, kita cari maksimum dia pula. Maksimum dia apa? Yang paling maksimum. Yang paling tinggi dia adalah negatif 3. Okey. Seterusnya untuk maksimum bagi company A adalah negatif 3. Dan untuk minimax, okey, minimax kita cari dulu maksimum dia, barulah minimum. So minimum ni, maksimum kita dah cari. So kita cari pula dalam nilai maksimum ni kita cari yang paling minimum. So yang paling minimum dia adalah kat sini 4. Okey. Jadinya step seterusnya adalah if there is not have saddle point, its value lies between negative 3 and 4. It is possible that the value may be negative 3 or 0. Okey, seterusnya kita akan added. K ni kita jadikan dia sebagai constant K untuk added to all the element of the payoff matrix. Okey, macam mana kita nak added dia? Adalah kita tengok kepada slide seterusnya. Okey, slide seterusnya kalau kita lihat yang saya buat ini adalah saya tambahkan ke semua nilai yang ada dekat dalam payoff matrix ini dengan 4. Okey. So, saya akan tambahkan, okey, yang mula-mula tadi adalah 4, negatif 5 dan juga 3. So, saya akan tambahkan kepada 4. Dia akan jadi beginilah. 8, negatif 7, negatif 1, 7, 6, 0, negatif 4, 1, 9 dengan juga 12. Okey, seterusnya, saya
saya letkan company A ni sebagai row yang pertama adalah P1 dan juga row yang kedua adalah P2 dan row yang ketiga adalah P3. Dan untuk company B, kolom yang pertama adalah Q1, kolom yang kedua adalah Q2 dan kolom yang ketiga adalah Q3. Okey. Seterusnya, disebabkan soalan tadi memerlukan untuk kita membuat soalan dia untuk mengeluarkan dia punya optimal strategy for company B. So kita akan tengok Q sahaja yang bawah ini. Jadinya yang pertama adalah saya akan Q1 tambah dengan Q2 tambah dengan Q3 sama dengan 1. Ini sudah kita tahu bahawa probability dia sama dengan 1. Okey. Apa-apa jumlah dia sama dengan 1. Okey. So sekarang ni kita akan gantikan, maksudnya kita masukkan Q1 apa dia masukkan macam 8 Q1 minus Q2 plus 7 Q3 less than equal to 1. Sebab apa dia less than equal to 1? Sebab company B ni dia tadi kan dia maksimum kan. So sekarang ni maksimum ni sebenarnya dia adalah maksimum to lose the strategy. Okey. Ni minimum. Okey, minimum apa? Dia mewakili the gain dia punya strategy, the gain. Okey. Kalau kita nak ambil yang company B, dia lose, maksudnya dia hilang lah. So dia akan jadi kurang ataupun sama dengan 1. Kalau dia gain, dia akan jadi lebih besar sama dengan 1. Okey. Seterusnya, saya akan gantikan dia menjadi subject tu. Constraint dia lah. So, kita akan gantikan payoff matrix tadi tu kepada dalam bentuk constraint. So, dia akan jadi 8Q1 tolak Q2 tambah 7Q3 less than equal to 1. 6Q1 minus 4Q3 minus less than equal to 1 and Q1 plus 9Q2 plus 12Q3 less than equal to 1. So, the final is Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to less than equal to 0. Dia mesti less than equal to 0. Dia more than equal to 0. Okay. Yang seterusnya adalah selepas kita dah dapat dia punya constraint ni, barulah kita pindahkan ataupun kita selesaikan dalam bentuk simplex method. Okay. Simplex method. Okay, simplex method yang pernah kita belajar pada subjek linear programming pada sem lepas, di mana bentuknya adalah ni merupakan basic. Okay, BV dia punya dia punya BV Z and Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3 dan right hand side dan juga ratio. Okay, S1, S2, S3 ni merupakan surplus. Okay, yang perlu kita tambah sebab apa? Sebab apa kita perlu tambahkan surplus? Sebab dia less than equal to. Okay. Seterusnya, selepas kita selesai membuat simplex method, seterusnya kita dah reach the optimal tableau. So, kita akan boleh dapat nilai S1 sama dengan, kita tengok kebacaan kepada yang ni, ratio dia adalah S1 10/9, S2 is equal to 1, Y2 is equal to 1/9, and S3 is equal to 0, Y1 is equal to 0, and Y3 is equal to 0. So, how to know the optimal strategy for company B is Z is equal to 1 over V is equal to Y1 plus Y2 plus Y3 plus 0 S1 plus 0 S2 plus 0 S3. So, it is equal to 1 over V. 1 over V is equal to 1 over 9. So, V is equal to 9. Okay. Seterusnya, since Q1 is equal to V, Q1 over V is equal to YJ over V. YJ over V. So, Q1, kita akan substitute dia punya nilai yang kita dapat tadi tu.
dan darabkan dengan ikut formula yang dibagikan. So, Q1 is equal to 0 times 9 is equal to 0. Q2 is equal to 1 over 9 times 9 is equal to 1, and Q1 is equal to 0 times 9 is equal to 0. We will conclude that the optimal strategy for company B is 0, 1, 0, and the value of the game for both company is equal to 6. That's all. Okay, step 1. Find out the saddle point if have in the pair of matrix. Okay, nak cari saddle point, kita kena tengok row minimum dengan column maximum. Okay, untuk row minimum A1, antara 3, 2, 4, 0, yang paling minimum ialah 0. Macam tu juga yang ini, row A2 paling minimum 2, row A3 minimum 0, row A4 minimum 0. Jadi, row minimum kita 0, 2, 0, 0. Okey, untuk kolom maksimum, kita tengok kolom B. Kolom B1, kita tengok B1 yang paling maksimum ialah 4. Antara 3, 3, 4, 0, paling maksimum kita ialah 4. Untuk B2 pun 4, B3 pun 4, B4, 8. Paling maksimum. Okey, kita dah cari row minimum dengan kolom maksimum. Seterusnya, dari row minimum, kita kena cari maximin. Maximin maksudnya nilai yang paling besar. Jadi nilai yang paling besar kita ialah 2 antara row minimum kita. Jadi 2 ialah maximin. Untuk kolom maksimum, kita kena cari minimax yang paling kecil. Jadi kat sini kalau kita nampak ada 4, 4, 4, 8. Jadi 4 paling kecil. Kita boleh ambil mana-mana kolom. Jadi kat sini ambil kolom kedua ialah minimax. Okay, jadi dekat sini kita tengok maximin dengan minimax ni tak sama. Jadi problem ni tak ada saddle point. Okay, next. Kalau dah tak ada saddle point, kita tengok the given game pair of matrix does not have a saddle point. Sebab minimax dan maximin tak sama. Jadi the value of game lies between 2 and 4. Sebab kalau kita tengok maximin kita 2, minimax kita 4. Jadi, value game kita mesti di antara 2 dengan 4. Hence, we can write the inequalities directly without adding any positive number to the matrix. Okay, step 3. Let Pi, where I is 1, 2, 3, 4, and Qj, where J is 1, 2, 3, 4, be the probabilities of selecting strategies A and B by player A and B respectively. Okay, jadi probability. Okay, jadi probability selecting strategies A1 ialah P1, A2, P2, A3, P3, A4, P4. Macam tu juga probability selecting B1 ialah Q1, Q2 untuk B2, B3, Q3, B4, Q3. Okey, kalau dekat sini kita tengok kita tak tambah constant apa-apa macam soalan example awal tadi. Sebab dekat sini kita tengok semua nombor adalah positif. Sebab tu kita tak tambah apa-apa. But directly without adding any positive number. Macam example awal tadi kita ada tambah K constant ni kan. Okay, jadi disebabkan semua positif, kita proceed dengan table yang sama. Okay, jadi ini dari kita dapat tadi. So, the expected loss for player A will be as follow. Okay, kalau kita tengok, if player A use strategy A1. Kalau dia guna A1, okay, kalau yang ni dia guna A1. So, kita akan dapat 3Q1. Strategi 3Q1 tambah 2Q2 tambah 4Q3 tambah 0Q4. Kalau dia guna A1. Okay, next kalau dia guna strategi A2, kita ambil yang ni. Tambah dengan probability. Okay, darab probability dia. Macam ni. Okay, so less and equal than V. V ni value of game kita. Kita tak tahu lagi value of game kita berapa. Jadi kita tulis V. Okay, jadi Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 equal to 1. Sebab probability equal to 1. Jadi Q1, Q2, Q3, Q4 besar dan sama dengan 0. Okay,
Next, step 4, dividing each inequality and equality by V, iaitu value of gain. So, kita dapatlah. Okay, tadi kalau kita tengok 3Q1 tambah Q2. Okay, jadi semua ni kita kena divide by V. Semua ni divide by V. Okay, jadi kita dapatlah macam ni tadi. Semua divide by V. Okay, dekat sini. Ni V over V. Jadi kita dapat 1. Okay, sebab itulah kita dapat yang ni sekarang. Semua kita divide dengan V. Okay, jadi in order to simplify, we define new variable di mana Y1 equal to Q1 over V. Y2, Q2 over V. Y3, Q3 over V. Y4 equal to Q4 over V. Okay, kita define new variable. Okay, jadi bila B has to minimize V, it has to maximize 1 over V. Therefore, kita ambil maximize Z Q equal to 1 over V. Okay, jadi sama dengan Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4. Okay, ni yang kita over V tadi. Kita gantikan dengan Y yang kita define variable tadi. Yang kita define variable tadi, yang ni. Okay, Y1 equal to Q1 over V. Jadi, tempat Q1 over V ni kita ganti dengan Y1. Ini kita ganti Y1. Ini kita ganti Y2. Ini kita ganti Y3. Ini kita ganti Y4. So, kita akan dapatlah macam sebelah ni. Subject to constraint. Ni constraint yang kita dapat. Okay. Okay, next. Step 5. Kita using simplex method. Simplex method introducing select variable to convert the given LP model into its standard form. Okay, jadi simplex method yang kita dah belajar. Jadi saya go through je yang ni, maximize Z. Okay, yang ni kita ubah dulu semua. Kita bagi right hand side. Minus Y1, minus Y2, minus Y3, minus Y4, minus S1, minus 0 S1, minus 0 S2, minus 0 S3, minus 0 S4 equal to 0. Okay, simplex method yang macam kita belajar. Jadi kita guna table-table. Kita cuma masukkan dalam table, kita pilih interim variable sebab kita pilih yang paling kecil number. Kalau kat sini negatif 1 lah yang paling kecil. Tapi kat sini ada 4. Jadi kita boleh pilih mana-mana nombor. Okay. Yang ni simplex method ni dah belajar, jadi saya cepatkan macam tu. Okay, jadi kita kena, lepas dah pilih interim variable, kita kena cari ratio. Ratio ialah R right hand side bahagi dengan column interim variable kita. Okay, jadi dari dah dapat ratio, kita tengok dalam ratio ni yang paling kecil ialah 0.125. Okay, jadi 8. Kita ambil 8. Jadi untuk next, basic variable kita dah bertukar dari S4 akan jadi Y4. Sebab dia tukar kolom dia. Okay. Okay, untuk next kita kena jadikan 8 ni 1. Okay, jadi kita operation lah macam yang kita belajar sebelum ni. Okay, kalau kita nampak dekat Z, dekat row Z ni ada lagi nilai negatif. Jadi kita kena buat sampai kita dapat positif semua. Okay, jadi kita ulang macam tadi, nak pilih interim variable, kita pilih yang nilai paling kecil. Kalau kat sini kita tengok, negatif 1 paling kecil, tapi negatif 1 ada 2. Jadi kita boleh pilih mana-mana. Okay, dekat sini saya pilih Y3. Jadi kita ulang, kita cari ratio. Ratio pun kalau dekat sini kita tengok ada 0.25 dekat 3 tempat. Jadi kita boleh pilih mana-mana juga. Okay, macam ni saya pilih yang tu. 0.25. Jadi 4. Okay, jadi kita buat next table. Okay, jadi kita dah ubah daripada S3. Basic variable kita dari S3 jadi Y3. Okay, yang ni semua ingat lagi kot simplex method ni. Okay, jadi kita teruskan je. Kita buat row untuk dapatkan table yang baru. Okay, ni dah lepas kita buat operation, kita dapat table ni. Kalau kita nampak dekat sini, row Z
semua dah positif. Jadi kita dah dapat, kita dah dapat nilai. Kat sini kita tengok Y1, Y2 equal to 0 sebab dia NBV, dia bukan BV. Dia bukan BV. Jadi Y3 kita tengok Y3 is, kita ambil right hand side, 1/4. Y3 1/4, Y4 1/8, S1 0, ni S1 0, S1 0, S2 0, S3 0, S4 0. Okay. Kalau yang non-basic variable memang 0 macam Y1, Y2. Okay. Dekat S ni pun walaupun dia basic variable tapi right hand side dia 0. So dia 0. Okay, sama je macam kita belajar. Okay, lepas tu Z tadi, kalau kita tengok formula kita awal tadi, Z equal to 1 over value of game. Equal to Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 plus 0S4. Okay, jadi kita gantikan saja. Okay, 1 over V equal to Y1 kita 0. Y2 kita 0. Y3 kita 1/4. Y4 kita 1/8. Okay, jadi selain variable kita 0. Okay, jadi bila kita tambah, kita dapat 1 over V equal to 3/8. Jadi, value of game kita ialah 8/3. Okay, kalau macam ni, kalau satu lagi cara, kita tengok kat sini Z kita. Jadi, Z equal to 3/8. Jadi, Z equal to 3/8. Z is 1 over V equal to 3/8. Kalau macam ni, tak payah dah kita kira-kira macam ni. Ganti nilai. Jadi, V equal to 8/3. Okay, kita dah dapat value of game. Jadi, lepas value of game, kita boleh ambil optimal strategy for player B are obtained from the last table. Okay, ni macam yang kita define tadi, Y1 equal to Q1 over V. Jadi, kita nak dapatkan probability Q1. Q1 ni probability strategi untuk B1. Okay, jadi, kita dapat Q1, Y1 darab V. Okay, lepas tu kita ganti je. V kita tadi berapa, Y1 tadi kita berapa. Dia dapatlah Q1 ni kosong, Q2 kosong, Q3 2/3, Q4 1/3. Okay, ni optimal strategi untuk B. Untuk B 0, 0, 2/3, 1/3. Okay, next kita tengok optimal strategi untuk player A. Okay, kalau player A kita tengok Y1 equal to P1 over V. Kita nak P1 di mana P1 ni ialah probability A1 strategi A1. Okay, jadi P1 equal to Y1 darab V. Kita ganti nilai macam tadi. Kita dapat yang A 0, 0, 2/3, 1/3. Jadi hence value of game V equal to 8/3 yang kita dapat tadi. Optimal strategy for player A 0, 0, 2/3, 1/3. Optimal strategy for player B yang kita kira sebelum ni pun 0, 0, 2/3, 1/3. Okay, itu saja untuk exercise 1. Okey, setelah mendengar penerangan dan juga melihat beberapa contoh yang diberikan dan diterangkan sebentar tadi, maka anda semua boleh mencuba untuk menjawab soalan ini menggunakan kaedah simplex method. Jadi terdapat dua soalan di sini dan ini merupakan soalan yang pertama dan ini merupakan soalan yang kedua. Jadi anda semua boleh mencuba menjawab soalan ini. Sekiranya terdapat sebarang masalah serta soalan, jangan ragu-ragu untuk bertanya dengan kumpulan kami. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.